Wala. Mm-mm. Slowly ha. Dahan-dahan. Pag ganun. Ayan. Kundi. O yun din daw yung tinuro ni mama. Close mo na yan. Dito. Ito. Punta. Punta. Oh, baka matapon na yung hawak mo ha. Dahan-dahan lang. Okay, go. Ipitin mo, ipit. Go, yan, go. Ah, Neri, wala pang ano. Natapon na nga. Ay, isa pa. Ipitin mo, anak. Oh, close mo to. Mm. Ano? Picture mo na. Neri. Ayun, oh, ayun, ayun. Smile. Yan, may kikalix yan eh. Sarap. Ano naman to? Para ano siya? Anong tawag dyan? Hotdog. Yan ba yung buy one take one? No, 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 no. Sarap. Tikman nga ni daddy. Tikman ko din. Tikman ni daddy. Mmm.